फायर ऑफिस लोक सब स्टाफ आसी खाउछनी एठी खाउछु आज्ञा डॉक्टर हाँ डॉक्टर बड़ गाड़ी भी लागुची बेले बेले जोटा कि 5 स्टार भी ये आइटम टा देई परन जति पैसा से प्रोडक्ट टा लोक को देउछन अच्छा भलो होत बोल लोक आग्रह। नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करूची आपण माने भलो थिबे एवं सुस्थ थिबे। मु आज आसीची निश्चिंत कोइली गोटे एमती आपण पाखक आणिक आसी गोटे जगह जो होटेल रे देसी खाइबा पूरा देसी प्रकृत देसी माने से होटेल 30 वर्षर होटेल तांकर मटन खातु माछ खातु चिकेन खातु आमिषर जहाँ खातु साधार जहाँ खातु बहुत बढ़िया। मु मोर 2 जन 3 जन सब्सक्राइबर आउ किछि मोर निजस्व लोक कहले जे आपण सेटिक जानतु एवं तांको खाइबा खातु एवं जनातु जे प्रकृतर देसी होटेल रे केते सुस्वादु खाद्य भी मिले। तेबे लोकेशन टी हो जदि आपण कटक आडू आसीबे सुकरपड़ा छक पड़िबो सुकरपड़ा छक रु लेफ्ट साइड रे पड़िबो होटेल टी गोपाल भाई को होटेल। जदि आपण आसुचंती केन्द्रापड़ा आडू लेफ्ट साइड रे पड़िबो आपनकर फायर स्टेशन पर पड़िबो गोपाल भाई को होटेल। होटेल टी देखि दियंतु भाईंगर 19 मसीहार होटेल। भाई कहले पचारू प्रथमे भाई कौन आपनकर फेमस भाई कहले आमर तो सब किसी फेमस आपण खातु देखिए। तो मोर प्रथम कथा है जे भल खाद्य कौटी मिलूची से मु ए होटेल को प्रिफर कली। चलतु जीवा देखा एवं भाई संगे कथा हेबा टुंगुड़ी हाथ नमस्कार केमती अछंती भल अच्छी सर भाई गोपाल भाई कहले तो ये अंचल रे फेमस आज्ञा आउ गोपाल भाई ये होटेल टा आपनकर केते वर्ष एटा हमर 19 मसिया ढाबा 19 माने मसिया तोर 30 पाखा पाखी आउ 30 वर्ष पाखा पाखी अच्छा ए होटेल एई जगह रे अछि आपनकर सुकरपड़ा छक हमर थला पारादीप रु पळे आसला एठी पारादीप को पळे आसला एठी की माने पाखा पाखी 30 वर्ष रो एटा होटेल 30 वर्ष रो अच्छा अच्छा कौन सर अच्छी आपण मटन हबो फ्रेश मटन हबो एटा देखंतु मटन फ्रेश हबो माने आमे मु निजे जाय आने आपण निजे जाय आन अच्छा केते पीस मटन रहउ छेत्री सर 5 पीस रहउ जे 5 पीस रहउ 5 पीस अच्छा आलू रहउ छे ना आलू आमे पकोना आपण आलू पकोना अच्छा तापर पनीर रहउ जे एटा कोन सर एटा पनीर सर एटा पनीर अच्छा एटा आपनकर पनीर लो गोटे बटर पनीर है अच्छा तापर एटा मशरूम सर अच्छा एटा मशरूम अच्छा एटा रहउची 100 टका हाफ टा मशरूम टा कोन रेट सर 200 टका प्लेट 200 टका रे प्लेट सेटा प्लेट एटा पनीर टा रहउची जई 200 टका प्लेट अच्छा पनीर के देखिबे पनीर टा रहउची आपन को 200 टका 200 अच्छा मील जे खाइबो सतरे इंक्लूडिंग कोन कोन रहिबो आगे एटा रहइबो भजा रहइबो डाली रहइबो भात रहइबो जेतरा आइटम थबो सादा रो रहइबो 120 टका पनीर टा अच्छा
ସେଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇପାରିବ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିସ୍ କୁ 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ରହୁଛି ଚିକେନ କରି এটা চিকেন କରି ସାର୍ এটা চিকেন କରି আচ্ছা কোন প্রাইস রହୁଛି স্যার এটা রହୁଛି 160 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟଟା ମିଲ୍ ରହୁଛି 120 ଟଙ୍କା আচ্ছা ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ରହିବ ଘାଣ୍ଟ ରହିବ ଭଜା ରହିବ କାକୁଡି ସାଲାଡ ରହିବ ଡାଲି ରହିବ আচ্ছা ଆଜ୍ଞା 120 আচ্ছা আপনারা যে চাউল ইউজ করছেন কোন মানে কোন চাউল ইউজ করছেন এটা আমরা এটা উଷୁନା ଚାଉଳ দেশি দেশি উষুনা এটা ଆମର ଘାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଘାଣ୍ଟ ସାର୍ এটা পুরা পই পই পড়িକି ପୋଇ ପଡିକି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା এটা ଘାଣ୍ଟ ରହୁଛି আচ্ছা এটা ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଫ୍ରାଏ ରହୁଛି ଏଇଟା আর চিঙ্গুড়ি ফ্রাই ର কোন তার মিল ର কোন প্রাইস রହୁଛି স্যার এটা ମିଲ୍ ଟା ରହୁଛି 150 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 150 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 150 ଟଙ୍କାରେ কোন চিঙ্গুড়ি রହୁଛି স্যার ଚୁଙ୍ଗୁଡି ରହିବ ସେଇ 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ଆଉ আচ্ছা ତାପରେ କାକୁଡି ସାଲାଡ ରହୁଛି ଏଟା ମାଛ ପିସ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା এটা ফিশ মাছ রହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍ ମାଛ ଏଟା ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ 80 ଟଙ୍କା ସାର୍ ମାଛ ମିଲ୍ ଟା 80 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସାଧା ମିଲ୍ ଟା ଆମର ଯିବ ପୋଟଳ ଆଳୁ ବେସନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯାଉଛି 70 ଟଙ୍କା ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ମିଲ୍ ଟା ସବୁ ରହିବ ଆପଣ ପାଇବେ ମାନେ ଭଜା ରହିବ ଚିପ୍ସ ରହିବ ଡାଲି ରହିବ କାକୁଡି ତରକାରୀ ରହିବ କାକୁଡି ସାଲାଡ ରହିବ ଏ ଯୋଉ ଏଟା ଭଜା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଲରା ଆଳୁ ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଚ୍ଛା এটা চিপস ଏଟା ଚିପ୍ସ ରହୁଛି আচ্ছা ଆଜ୍ଞା এইটা ଡାଲି ডালি রହୁଛି ଡାଲିଟା ଆମର ମୋଟା ଡାଲି ଟିକେ ରୁହେ ପୁରା ମୋଟା ଅଛି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୋଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟା ଡାଲି ମୋଟା ଅଛି ଡାଲିଟା ଆଜି ବି ଆଇଟମ କମ ଅଛି ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ମାନେ କଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆମର ଚିକେନ ମିଳିବ ମଟନ ମିଳିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମିଳିବ କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ହୁଏ ଆଜି ଟିକେ ନାହିଁ ମିଳିଲାନି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଶ ସବୁ ଫ୍ରେଶ ସବୁ ଆପଣ ବାସିର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କମ ହୁଏ ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଗାଡି ଲାଗେ ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ ହଁ ଗାଡି ଲାଗେ ଭିଡ ଭିଡ ବହୁତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ବେଳାବେଳି ସରିଯାଏ 2ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଭେଜାଲ ଆମେ ତ ରଖୁନୁ ଭେଜାଲ କାହିଁ ଦବୁ ଆଜିକାଲି ଭେଜାଲ ଦେଲେ ମାନେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହବ ସେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ତେଲ ତେଲ ଆପଣ ତେଲ ମସଲା କମ ଆମର ତେଲ ମସଲା କମ ଆଚ୍ଛା ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ତେଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବରଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଟନ ଟା କେମିତି ମଟନ ଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ହୁଏ ମଟନ ଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସାଧା ଫାଦା ଆଇଟମ ଆଇଁଷ ଆଇଟମ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଇଁଷ ଆଇଟମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ କଣ ଆପଣ ମିଲ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି ମଟନ ମିଲ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଫେମସ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉଟା ଫେମସ ସେଟା ଆପଣ ମଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେତେ ଦିନ ହବ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି ହୋଟେଲ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ହୋଟେଲ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମର ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ଏତେ ଫେମସ ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଇଡ ରୁ ବି କହିଲେ ହଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାଇଡ ରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହବ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କଣ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଠିକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି 5 ଷ୍ଟାର ବି ଆଇଟମ ଟା ଦେଇପାରିବେ ଯେତିକି ପଇସାରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ସେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଠିକ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଖାଇଲା ଭିତରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ କେବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 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 କଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଲ୍ ରେ କଣ ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଏଇ କଲରା ଭଜା ଅଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ଅଛି ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ଅଛି ମଟନ ଅଛି ତାପରେ ସାଲାଡ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ହେଲା ମଟନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ସାର୍ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଆପଣ ତାହେଲେ କେତେ 10 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ 10 ରଖନ୍ତୁ 10 ରେ 10 ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ମିଲ୍ ରେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ମଗେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଗରୁ ଆସିକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଗରୁ ଆସି ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ସାର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ହାଇଜିନିକ ଖାଇବା ଭଲ ତେଲ ମସଲା ଭଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଘର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରୁହେ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କାମ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ ରେ ଗଲାବେଳେ ସାଲେପୁର ଚଢେ ତ ଖାଇକି ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାମ ପଡିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି
चिकेन टेस्ट केमती कौन सी बहुत भल अच्छे देसी स्टाइल अच्छे देसी स्टाइल अच्छी तेल मसला बेसी ना कम बहुत अच्छा ठीक है चलिए आप रिव्यू देवा चाहिए 10 रु केते आपण देबे गोपाल भाई खाद्य को खाद तो निहाती 8 देवी एबे गोपाल भाई होटेल रु आसिक मो पाई पहुंची जाइए भात मटन तांकर स्पेशल गोटे चिंगुड़ी घांट सालड आउ चिप्स जोटा कलरा आलू ता संगे कलरा आलू भजा भी अच्छी आ गोटे माछ पीस तेरे चलतु जीवा देखा लोक मैंने जो कहते गोपाल भाई होटेल क्यों 5 स्टार होटेल रु कम नुहे प्रकृत सत्यासत्य जानिबा एवं भाई को शेष आम रिव्यू दबा देखिए भाई मटन क्वालिटी कौन एवं जो कहते भाई कहले जे जो घांटा होची से घांटर क्वालिटी भी कौन देसी चाउल पूरा टिपिकल गाँव होते आमर मटन घरे मटन भली झोलटी लगुच घाटे चिंगुड़ी पड़ी चिंगुड़ी साइज टा भी बहुत बड़ एमती ना गोटे जगार होटेल अच्छी चिंगुड़ी गोटे छोट छोट चिंगुड़ी दिखती भाई चिंगुड़ी करी साइज चिंगुड़ी गोपाल लगी घंटा सुपर है बहुत बढ़िया है छोई पड़ी आलू पड़ी चिंगुड़ी माछ पड़ी कखारू भी पड़ी पूरा देसी घाट प्रकृत देसी खाइबा बेसी तेल मसला नहीं प्रकृत देसी खाइबा जिते आमको रेकमेंड करते जड़े भाई जे आप खातु मुझे विश्वास कर नाई केमती छोट चाल घर झुंपुड़ी घरे भल खाइबा मिल बोली बढ़िया खाइबा बहुत जगह होटेल मानक चिप्स गुराक साधारणतः नरम हो जाए बहुत किंतु एटिका चिप्स पूरा क्रिस्पी अच्छी भल अच्छी सब तेल राग विशेषकर राग जो मैंने बेसी न खाऊ तो कहबी टिके भी राग ना कौन सी जिनस मुझे राग पाइबी से समय हम देखा गोपाल भाई मटन मटन देखु पूरा सीझी पूरा पूरा आराम से हाथ रे आराम से आपन छोड़ी जाउची गोपाल आपन ये प्रकृत देसी खाइबा या भी कुआ जाए जो लोक मैंने खाई कहते जे 5 स्टार होटेल ठारू कौन गुण कम नहीं प्रकृत
झुंपुड़ी चाड़वे गोपाल भाई खाद्य जी भी खाइब से निश्चय कह पूरा अलग प्रकार आप गोटे मटन क्वालिटी आपको देखी दूसरी बुझिपारे मटन क्वालिटी पूरा सिझिक हाथ मारे छाड़ी जाऊँ मु 10 ରୁ 10 ही देवी 10 ରୁ 10 देवी कौन घाट कहतु मटन कहतु बहुत टेस्ट यदि आपण को वीडियो टी भल लगी तेरे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे।